बृहस्पति चलन क्या केमिति आज विशेष कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। दर्शक बिंदु कुंभ राशि व्यक्ति विशेष बृहस्पति ग्रह चलन 2025 मसीह आपण राशि केमिति रहिबो फल। तबे बृहस्पति ग्रह आमर वर्तमान वृष राशि रही 15 मे 2025 रे ई बृहस्पति मिथुन राशि को आसीबे। पुनर्बार आमर 19 अक्टोबर 2025 रे कर्कट राशि की जीवे। कर्कट राशि पुनर्बार डिसेम्बर 2025 रे मिथुन राशि को प्रत्यावर्तन करिवे। ता माने बृहस्पति ग्रह 2025 मसीह रे दुई थर लगी राशि परिवर्तन करिवे। मिथुन रु कर्कट, कर्कट रु पुनर्बार मिथुन। तेणु दुई थर राशि परिवर्तन करी 3 गुणा अतिचारी प्रभाव से फल प्रदान करिवे। तेणु यही परिप्रेक्षी रे 2025 मसीह बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि कि प्रकार फल प्रदान करने को जाउछंती। निश्चित भाव में आपण मान मन में स्वतः आग्रह आसुथिबो जानिया पई जे मो राशि बृहस्पति कि प्रकार शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आपण जानि परिवे जे जेतेबेले मिथुन को मे 15 तारिख रे बृहस्पति चलिबे आपणकर कुंभ राशि आपण निज राशि ठारू बृहस्पति चलुथिबा राशि जाय आपण गणी जिवे। मन करा जाऊ आपणकर कुंभ राशि कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन केते हला 5 हला। तेणु आपणक राशि पई पंचम भाव को बृहस्पति आसीबे। शास्त्र कोन कहूची? शास्त्र कहूची जे जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी सुतार्थ लाभ नव पंचकेशु जामित्रे संस्थे विप्लांच लक्ष्मीश्चैकादेश सर्वशुभम फलम ददात। बृहस्पति द्वितीय भाव रे, पंचम भाव रे, सप्तम भाव रे, नवम भाव रे, एकादश भाव शुभ फल प्रदान करिथांती। एतत् भिन्न अन्य भाव गुड़िक बृहस्पति शुभ फल प्रदान करती नाही। तेणु आपणकर पंचम भाव को आसी जाउछंती बृहस्पति। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष पंचम बृहस्पति आपन को अनेक शुभ फल प्रदान करिवे। तेबे आपणकर पंचम को जेतेबेले बृहस्पति आसीबे सेतेबेले से नवम भाव ऊपर दृष्टि पकेइबे, एकादश भाव ऊपर दृष्टि पकेइबे एवं लग्न भाव ऊपर तांकर दृष्टि तो रहिबो। तेणु ई प्रकार परिस्थिति रे आपण 15 मे 2025 रु 19 अक्टोबर 2025 पर्यंत अनेक शुभ फल प्राप्त हेबे। उच्च शिक्षा पाई समय आपणकर अनुकूल रहिबो। शिक्षार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे साफल्यता अर्जन करिवे। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रु अनेक लाभ आशा करा जिवो। एही समय भितरे आपण संतान सुख पाइबे। विवाह आदि शुभ कार्य, विवाह व्रत भली शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक आपणकर ही पारिबो। गृह निर्माण, गृह प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन आदि आपणकर प्राप्त आपण ही पारिबे। अनेक आपणकर मान सम्मान चाकरी क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान पदोन्नति हबो। पद प्रतिष्ठा आपणकर वृद्धि पाइबो। देवगुरु बृहस्पति कर कृपारु आपणकर स्वास्थ्य निरोग रहिबो। जदि बा दीर्घ दिन कौन स्वास्थ्य जनित समस्या थिला सेथुरु आपनको आरोग्यता मिलिबो। तेणु पंचम भाव रे बृहस्पति आपनको आध्यात्मिक कार्य रे लिप्त करैबो। पंचम भाव रे बृहस्पति निश्चित भाव रे आपनको प्रत्येक क्षेत्र रे शुभता आनिदबो, शुभ फल आपनको आनिदबो। किंतु एठी लक्ष्य करिवार कथा जे 19 अक्टोबर 2025 रु 4 डिसेम्बर 2025 जाए ये समय रहिला। यही समय अवधि रे बृहस्पति ग्रह आपण को पई शुभ फल प्रदान करिवे नाही। तेणु किछि मात्रा रे आपण पथरोधर सम्मुखीन होई पारंती। ए समय रे आपण स्वास्थ्यगत समस्या को अनुभव करि पारंती। ए समय मध्य रे आपणकर विभिन्न क्षेत्र रे
ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 2025 4 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବାର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଆସିଯିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ 2025 ମସିହାରେ ଯେ ବୃହସ୍ପତି 2 ଥର ପାଇଁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଯେ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅତିଚାରୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛେ। ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବହୁଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ହଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଇଁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।